ভাগীরথীতে তলিয়ে গেল দুই তরুণী। কালনা থানার অন্তর্গত নন্দগ্রাম এলাকায় একটি ইটভাটা সংলগ্ন ভাগীরথীতে তলিয়ে গেল দুই তরুণী। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য এদিন বুধবার দুপুরে। নিখোঁজ ওই দুই তরুণীর নাম প্রতিমা কুমারী মাঝি ও অপরজন মালতী কুমারী মাঝি। দুজনেরই বাড়ি বিহার রাজ্যে। স্থানীয় এলাকায় একটি ইটভাটাতে কাজ করার জন্য আসেন এই তরুণীরা এবং তার পরিবারের লোকজনেরা। এদিন বুধবার দুপুরে তারা কাপড় কাচা এবং স্নান করার জন্য বেশ কয়েকজন নামেন। এরপরেই দুজন ওই কিশোরী হঠাৎই তলিয়ে যায়। এরপরেই এদিন ঘটনাস্থলে হাজির হয় কালনা থানার পুলিশ এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা। এদিন বুধবার আনুমানিক দুপুর 2টা নাগাদ ম্যানেজমেন্টের ডুবুরিরা নিখোঁজ ওই দুই তরুণীর খোঁজে জলে নামে। এদিন দুপুর 2:30 পর্যন্ত নিখোঁজ তরুণীদের কোনো খোঁজ মেলেনি। ब्यूरो रिपोर्ट 0 पॉइंट न्यूज कालना। यहाँ पर कितने लोग नामे थे ये पानी में? 7 आदमी था, लेकिन 7 आदमी हम नहाने आए सर तो देखें। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? हम नहाने आए तो देखे तो सब बच्चा लोग डूब रहा था। कितने बच्चे? 4 बच्चा डूब रहा था सर, तो हम देखे तो उसी के सामने कूद गए, 4 को निकाल दिए। 3 आदमी था आगे में। यहाँ पर क्या करने आए थे ये? कपड़ा करने आए थे सर, सब बच्चा कच्चा के लेकर कपड़ा करने आए थे। कितने लोग डूब गए? 2 आदमी डूबा सर। नाम क्या है जानते हो? वो लोग का? हाँ, जो डूब गया। कोई नाम है वो? मालती कुमारी और प्रतिमा कुमारी। दो लोग? हाँ, 2 आदमी डूबे। अच्छा, उम्र कितना है? उन लोग का उम्र होगा 17-16 होगा, 17-16 होगा, 17-18। आप यहाँ पर क्या करने आए थे? हम नहाने के लिए आ रहे थे सर। भिन्न राज्य से क्या करने आए थे? काम करने के लिए? काम करने के लिए हम लोग यहाँ ईटा फूटा पारते तो इसी जगह सोचे नहा लेंगे, अब नहा के जाएंगे, इसीलिए हम आए थे नहाने के लिए अकेला। तुम्हारा नाम क्या? नाम है आपका? इंदल मांझी। इंदल कुमार? नहीं, इंदल मांझी। इंदल मांडी? मांझी। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। আপনাদের প্রাণের শহর মেমারিতে শুভ সূচনা হতে চলেছে আগামী 27 নভেম্বর শিশু শিক্ষার এক আদর্শ পীঠস্থান মাই জুনিয়র স্কুল ডেভেলপিং ক্রিয়েটিভ ইনোভেটরস ফর টুমরো, নবপল্লীপাড়া, পূর্ব বর্ধমান, নিয়ার মাইলকোর প্রেস। Admission open. Admission open. Admission open. Beginners, nursery, KG and others activities. My junior school, developing creative innovators for tomorrow. Admission open. Age group 2 years to 6 years. Contract number 7908622624. For kids, it's time to play, explore, learn and grow. Enable with AI and AR-based smart learning. বিজ্ঞান সম্মত পঠন পাঠন, মনোরম পরিবেশ। মেমারিতে এই সর্বপ্রথম 3D অডিও ভিজুয়াল ক্লাস। আপনার শিশুর সুশিক্ষার এক আদর্শ সোপান। হলস NEP 2020 NCF NCERT গাইডলাইন। আমাদের ঠিকানা মাই জুনিয়র স্কুল, নবপল্লী পাড়া, নিয়ার মাইলকোল প্রেস।